चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन दिल से, जान से, जिगर से जो प्यारे मुल्क है, वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपनी डूबती इकोनॉमी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से दुनिया भर के कर्जे ले रखे हैं। पाकिस्तान ने IMF से इतना सारा कर्जा ले रखा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि IMF पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि IMF जिस देश में भी जाता है उस देश को पूरा बर्बाद करके रख देता है। इसके अलावा पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान के ट्रेड की। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का चीन, अमेरिका समेत दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड हर साल होता है और यही वजह है कि भारत की इकोनॉमी लगातार ऊपर ही जा रही है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का ट्रेड एकदम ठंडा है। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की जैसे देशों को अपना बाप बनाकर रखा हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान का चीन और तुर्की के साथ भी ट्रेड बिल्कुल ही ठंडा है और यही वजह है कि पाकिस्तान मीडिया को लगता है कि दूर दूर के भविष्य तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर आने की कोई भी संभावना नहीं है। पाकिस्तान मीडिया इस वीडियो में चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत और पाकिस्तान का भविष्य दोनों ही अंधकार में डूबे हुए हैं। पाकिस्तान की डूबती इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। जहाँ जहाँ IMF गया है वहाँ वहाँ तबाही आई है। हमारे सामने की बातें हैं। क्या हुआ है मिस्र के साथ? दुनिया का इतना शानदार फर्टिलाइज मुल्क है, जितना फर्टाइल ज़मीन है उसकी, जिस तरह से उसके वसाइल थे, जिस तरह से उसके कुदरत ने उसको माला माल किया हुआ था, वो बेचारा कहाँ है अब इस वक्त? IMF के मुलाजमीन जो हैं वो जाते हैं, हिटमैन जाते हैं और जाकर तबाही फैला देते हैं। ये कोई आज की बात है? चलें वो अमेरिकी किताबें पढ़ें ना, जिनमें बताया जाते हैं कि इनके हिटमैन जाकर क्या करते हैं, मुल्कों को, हुकूमतों को बदल के रख देते हैं। अब ये जो मुसवदा कानून लाया जा रहा है, पहली बात ये है कि ये एक सोवरेन स्टेट के दायरा कार से एक आपके जो मेन मरकजी बैंक है आपका, जो आपका स्टेट का बैंक है, जो रियासत का बैंक है, उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। उसकी मुद्दत बनाई जा रही है 5 साल के, गवर्नर 5 साल के लिए होगा। फिर स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कर्जा जारी नहीं करेगा। फिर क्या होगा? कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। आप डिफॉल्ट कर जाएंगे इसलिए कि आपको वो कर्जा नहीं देगा और कर्जे के लिए जो आपको देखना पड़ेगा IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ, उनकी तरफ जाकर कर्जे के लिए देखना पड़ेगा। जब वो अपनी शराइत पर देंगे, शराइत ऐसी होंगी जो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। डिजास्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो है वो दिवालिया करार दे दिया जाएगा। दिवालिया करार दिया जाएगा तो फिर आप पर सैंक्शन लगा दी जाएंगी, फिर आप पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। ना आप इंपोर्ट कर सकेंगे, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आपकी मैशत बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको नई फरमाइशें आएंगी कि फलां चीज़ जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फलां चीज़ जो आपकी सलाहियत है, उससे दस्तबरदार हो जाओ, हाथ उठा लो। फिर पड़ोसी मुल्क आपके जो है दुश्मन हैं, दोस्त हैं, कैसे हैं, वो आकर खड़े हो जाएंगे, ना हटाएं, ये गैर जिम्मेदार मुल्क है जो डिफॉल्ट कर चुका है, हटाएं इससे सब चीज़ें, इससे ले ले, छीन ले सब कुछ। अब फिर आपसे सब कुछ छीना जाएगा। फिर आप कहाँ खड़े होंगे? अंधेरे में, एक खतरनाक सूरत हाल में। इस बिल के पास होने का मतलब यह है कि आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ। फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना आपके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। आप तो वैसे ही इशारे के इंतजार में रहते हैं कि जनाब हमें इशारा आए तो हम ये काम करेंगे। ईरान के साथ हमने गैस पाइपलाइन बिछाई थी, मेरे सामने कहा था और सवाल किया था, मैंने बात की थी, इनकी काबीना का इजलास हुआ था जनाब नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने पूछा था शाहिद खाकान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम से कि जनाब हम क्या ये सूरत हाल? उन्होंने जी ईरान पर तो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हम ईरान के साथ ये तो डील नहीं पूरी कर सकते हैं, ये हमारे मसाइल। तो हमारे लोग तो खुद इंतजार में रहते हैं कि सैंक्शंस आएँ और हम आराम करके बैठ जाएं, पड़ोसियों के साथ हालात करके। यानी चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने
جو $500 بھی نہیں کرتے ہیں. ہماری جو ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی 5 کروڑ کی بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے 50 کروڑ کی بھی ہم کرتے ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. ہماری دو طرفہ ٹریڈ جو ہے چین کے ساتھ بھی, ہماری ایران کے ساتھ ایسی نہیں ہے, افغانستان کے ساتھ ایسی نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ ایسی نہیں ہے, ہماری ترکی کے ساتھ ایسی نہیں. ہمارے جو بڑے بڑے عزیز ترین دل سے, جان سے, جگر سے جو پیارے ملک ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی ہماری اتنی ٹریڈ نہیں ہے جو اتنی انڈیا کی ہے. انڈیا کی ٹریڈ کا آدھا بھی نہیں ہے. ہم نے پاکستان کو یوں رکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے بھائی, یہ ہم اس ملک کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہے یہاں پر گاہک؟ تو اس طرح کی صورتحال میں تو آپ ملک کو نہیں چلا سکیں. یہ ملک ہمارا ملک ہے, اس سرزمین کے لوگ ہم ہیں, ہم اس ملک کے مالک ہیں, ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں. کہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈکٹیشن لے کر قانون سازی کریں گی, اور اداروں کو پہلے کیا کیا تھا آپ نے, یہ جو اتھارٹیز بنائی ہیں وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ اوگرا والا بولتا ہے کہ جی ہم پیٹرول کی دنیا میں گھٹ رہی ہوتی ہیں, اوگرا والا کہتا ہے کہ ہم بڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا آگیا نیپرا والا, وہ اپنے طرح کرتا ہے. پھر آپ کا آگیا وہ جو بجلی کے بل بڑھاتا ہے, جو پھر گیس کے بل بڑھانے والے آ جاتے ہیں. آپ کے روزانہ وہاں سے فرمائش آتی ہے. یہ ادارے کام کرتے ہیں عالمی مالیاتی اداروں کے ماتحت ہو کر, اور آپ کو جو ہے چونا لگاتے رہتے ہیں. صرف حکمران خوش رہتے ہیں کہ حکمرانوں کو اجازت ہوتی ہے کہ لوٹ مار کرو. یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, اس میں لوٹنے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ لوٹ مار کرتے ہیں سارے کے سارے, اور اب سے پاکستان تب سے لے کر اب تک جو ہے لوٹ مار کا ایک مرکز بنا ہوا ہے, اور جو جہاں بیٹھا ہوا ہے لوٹ مار میں لگا ہوا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے نئی گندم آنے کے باوجود بھی آٹے کی قیمت کم نہیں ہو. 10 کلو کا آٹے کا جو تھیلا ہے وہ 760 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. ابھی رمضان میں کیا ہونے مجھے پھر بابا نجمی یاد آتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ہمارے دوست ہیں, بے نظیر کے دور میں آٹے کی قیمت 7 روپے ہو گئی, تو انہوں نے جو ہے بڑی نظم لکھی, بی بی رانی بڑا انیر, اٹا 7 روپے سیر. آپ بتائیں جناب, 7 روپے کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے. اب آپ کے پاس یہ صورتحال ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس تیزی سے جا رہے ہیں نا انحطاط کی طرف, زوال کی طرف, خرابی کی طرف, اور اندھی لوٹ مار کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے حکمران اشرافیہ اندھی لوٹ مار کرتی ہے. جو لوگ ایک دن اقتدار میں آنے سے پہلے کچھ نہیں ہوتے, وہ پھر اربوں اور خربوں کے مالک. پاکستان غریب ہو جاتا ہے, ہم غریب ہو جاتے ہیں, ہمارا ملک غریب ہو جاتا ہے. ہمارا دنیا کا اتنا خوبصورت, اتنا شاندار. میں پھر ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جی ہمارا تفتان بارڈر سے اور جیونی سے لے کر اواخان تک اور گلگت بلتستان کی پہاڑیوں اور چوٹیوں تک ایک ایک انچ جو ہے وہ دنیا کا قیمتی سرزمین ہے. آپ یہاں سے جو ہے وہ آپ دولت کے انبار کما سکتے ہیں. آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے دہشت گردی کمائی, پھر دہشت گردی کے آپ اس کو ختم کرنے کا آپ نے وہ لیا, اس کو کمایا آپ نے. یہ آپ کا وہ تھا. یعنی خوف, ڈر, دہشت, یہ ہماری ایسٹس تھے کہ ہم نے ان کو پال کر رکھا ہوا تھا, اور پھر آخر ختم کرنا پڑا. پھر یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی یہ بات تو ہم مانتے ہیں نا کہ انہوں نے رد الفساد کے ذریعے, اور اس سے پہلے جنرل راحیل شریف نے آپریشن ضرب عضب کے تحت اس کو ختم تو کیا نا. کیا پہلے کہ ہمارے جو حکمران تھے اور خود جو صدور اور وزراء اعظم تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ جنرل پرویز مشرف کیا کر رہے تھے؟ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے جی, کولیٹرل بچوں, اس مدرسے کے بچے بھی مر رہے ہیں, اور ایک دو دہشت گرد تھا وہ بھی مارا گیا. تو ہم صفایا نہیں کر پا رہے تھے, ان لوگوں نے آ کر صفایا کیا ہے. ایسا ہی ہے. اور اس کو پہلے ہمارے حکمرانوں نے دہشت کو اور خوف کو اور ڈر کو بیچا.